Yung dinner namin. Beef steak. Jokbal. Our dinner for tonight, mga kamasa. Hey, Ayi. Did you call Daddy? Ha? Did you call Daddy? Gutom na siya. Gutom ka na, Ayi? Gutom na yan si Ayi. Ha? Gutom mo na? Where's Daddy? Come. I told you to call Daddy, di ba? Ha? Where's Daddy? Daddy! Ay, mga kamasa, kain na po tayo.